I love you. I love you. I love you so much, anak. Mama, magsayaw na ta, mama. O lagi, anak. Mag-greet sa ka good morning sa imong viewers, anak. Ina guys, mayong buntag. For today's video guys, mag-exercise kami ni Mama Lisa guys. Maraming salamat po sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang suporta guys. Today is April 22, 2026. Ayan, gustong-gusto na po ni Papi, magsasayaw na po kami guys. Say good morning to your viewers, ha. Say good morning and say hello. Ayan po mga palangga, good morning. Happy Wednesday. So for today's video guys, ayan na naman ang aming daily routine ni Papi, ang aming daily routine. Mag-exercise na naman kami ni Papi guys. So ayan, samahan niyo po kami ngayon. Dito sa loob ng bahay muna kami mag-ehersisyo. So yun sa itong sayawan anak. Isulti ni Mama B. I love you. I love you. I love you. I love you. Magsayaw na gyud. Sige, ay. Magsayaw, magsayaw, ang bibing Papi. Magsayaw, magsayaw, ang bibing Papi. Magsayaw, magsayaw, ang bibing Ana. Magsayaw, magsayaw, mamagsayaw. Kay pinangganing mama, pinangganangga. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Nabuyok, 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 nabuyok. Si Papi nako, nabuyok-buyok. Ang sisi si Papi, ang sisi si Papi. Nabuyok-buyok, si Papi nako. Nabuyok, buyok, buyok, buyok. Taon, oy. Taon. Taon, oy. Ay. Ako'y naluya, guys. Si Papi po, guys, nahihilo. Dali na ni siyang mahilo, guys. Parehami ni Papi, guys. High blood sa siguro ni Papi, guys. High blood ka, anak? Ha? High blood si Papi ko. I love you. I love you so much. I love you, anak. I love you. I love you so much. I love you. I love you. Tududun-dun-dun. Tudun-dun-dun-dun-dun. Tududun-dun-dun. Tudun-dun-dun-dun-dun. Tudun-dun-dun-din. Tudun-dun-din. Tudun-dun-dun-din. Tudun-dun-dun. Tudun-dun-dun-din. Tudun-dun-dun-din. Tudun-dun-dun-dun. Tudun-dun-dun-din. Tudun-dun-dun-dun. Yan po guys, ito lang po muna ang aking update ni Papi. Tapos na po kami nag-ehersisyo. Bye!